राधे राधे माँ। राधे राधे। आज कौन होगी रोषेई? आज आपण कौन बनेगी? पढ़ेला कौन कौन पड़ुछि कहबो? ये सब कौन माँ? फास्ट पकेली धनिया पत्र तापरे अदा टिके पियाज टिके बापा तो राग खाइबेनी राग टिके स्लाइड पकेला ये भजा जीरा लंका गुंडा भजा जीरा लंका गुंड टिके टिके स्वाद हिसाब रे जहाँ पर आग टिके बेसी रखता ये जीरा गुंडा पकेला भजा जीरा गुंडा पछिया टिके एते टिके आगे पकेला ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା ଆଉ ତାପରେ ବସିବା ଟିକେ कौन माँ एते बड़ तसला कौन लागिला? एटा केते टाइम माँ बसिबो तथापि? तଥାପି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ବସିବ ଇଏ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି आज्ञा ଆଗ ସ୍ପୁନ୍ ମାରି ଦେଖିବା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ आ कौन माँ ताहले रेडी वाला आपण ପୁରା करा ପୁରା ରେଡି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କେକ୍ ଭଳିଆ କାଟିବା କରି काटिबा एमती पीस पीस हे गला ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର कौन सब आमे करिछु कहि दियंतु ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ରେଡି ଆମର ବୋଉ ତା ନାଁ ନନ୍ଦିନୀ ସେ କରିଛନ୍ତି बहु ना जिया ମୋ ଝିଅ हां ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ एया आउ कौन ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଇଟିଲି एटा हम मां करछथि सब रेडी ताले फाइनली आज ଏଥିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଆ ବୋଉକୁ ଡାକିଆ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା ଖାଇବାକୁ ଆମ ପରିବାର 4 ଜଣ ଆଉ ଝିଅ ଆମେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏବେ 8 ମାସ ହେଲା आउ ଦେଖେ आमे कोन एति आउरी बा अछंती हमर 3 जण आउ छुआ ଅଛନ୍ତି एसो जाई भी जाकी आउ जणे अछि सोईची टॉफी